Ayan na, Bustos. Nakakuha ni Daddy Jules. Wow, ang pakaganda ng medyas. Bagong ano to ah. Carpio, 2 points. Daddy Dennis, pinasa na naman sa anak niya isa pa. Oy! Runner Rodman. Basket, 2 points. Runner Rodman. Mga kaibigan, Jakey, 3-point shot. Bang! Kanina pa nag-practice yun. Kogure. Oh, Dominic. Pinasa po kay Daddy, 2 points. Wow! Accidenting assist yun. Ito na, isa pa isang Kogure. Super Jules. Pinasa kay Bastos. Bastos, 2 points. Oy, Ralph Recto. Pinasa kay Kogure, lumipad si Kogure. Basket. And one by Carpio. Wow, Bastos, patapas. Kogure. Dominic, David. Ay, tayo. Daddy, 2 points. Pass to Daddy, wow, galing naman. Nice one, Dad. Umagaw ng bola. Ipinasa kay Ralph. Uy. Ralph. Bastos, Runner Rodman. Wow, ganda naman ang shoot ni Super Route. Ayan po, nasa loob na po si Triggerman. Pasok ang pangalawang pagbubuslo. Isa lang daw. Okay. Oh, Carpio, independent move. Pasok. Galing. Wala na independent player move. Yung pinakamalaki, siya po yan. Nanonood po ang misis niya. Wala daw score eh. Hop! Jakey, 2 points! Wow! Anong height mo? Lolo Aris. Yan. Ay, ano ba gagawin mo? Lolo Aris, 3 points! What a move! Naku, short lang. Bastos, 2 points! Bastos, 2 points! Meron po tayong watcher. Ay, eto na. Ayan po. Shoutout po. Nanonood po si Lebron James. Ha? Nanonood po si Lebron. Chicken carry. Oh, pre. 16-10. What? Nagpatintero po sila. Paso. Carpio, pass to X-Tan. X-Man. Jakey, pass to Bastos. Bastos for the jumper. Bang! Bastos, 2 points. Simiyagi. Act of shooting yun. Act of lasciviousness. Act of shooting daw. Let's go. Ang dami na po nila. 17,000 na po tayo ngayon, mga kaibigan. Huwag na po kayo magbilang. Baser na lang po tayo, mga kaibigan. Okay. Next time. Ano na lang magtingin? Bastos na naman. Daddy Dennis. Uy, pinawalan sa gitna. Runner. Wala, Dennis na naman. Yes, 2 points. Lakas si Sir Dennis ah. Jakey, reverse. Uy, naku, nasapan ni Runner. Pero nakakuha ni Rome. Ayan. Si Subs. Pass to Carpio. Pasok na naman kay Carpio, mga kaibigan. Alright, let's go. David and Goliath, 3 points. Wala, nakakuha ni Runner. Basket. May kasama pang foul. Wow, ganda na shooting. Whoop, Subs. Ipinasa po kay Kogure ng green. Sumagasa. Uy, pasok. Galing. David. Ay, naganda naman anticipation ni Sir Subs. Number 7. Wow, no look. Wow. Palit tayo. Jakey, uy. Teka, parang may nakita ko ron. Subs, uy. Nice pass. Jakey. Bastos. Sapal na dyan. Highlight niya na naman, commissioner. Lalarik, malapit na yan. Pwede na. Ayan, tinira number 7. Yagi, 2 points. Third person na lang. Third person na lang. 10 out of 4 sa isa, di ba? Isa. Ralph Recto. Wala. Ralph na naman. Uy, yan na. Eto na. Buko sa ere. Buko sa ere. Highlight yun.
number 0. Miyagi 3 points. Kanya na naman. Parang tatlong ganun eh. Si Carpio. Carpio, ay wala na yan. Carpio. Wow, nakita niya naman yung layup na yun. Napakabilis. Daddy Jules. And wala pa rin. Bastos. Bastos. 2 points. Uy, nice pass. Ganda naman pasa. Number 8. Daddy Jules. It must be the stocks. Oh, yan. Dennis 2 points. Diretso daw. So brothers? Daddy Dennis. Man. Uy, naku sobra. Good day by Dominic. Sinabayan. Yung mga kailangan sabayan. Number 7, Miyagi 2 points. Napakabilis naman ni ano. Jake, pull up jumper. Sure ball yan. Jakey 2 points. Number 1. Ayan, ang ganda to. Uy, sinabayan. Basket. Dennis. Number 30. Nakuha ng anak niya. Tirira. Daddy, akong bahala. Sagot kita. Number 1, Carpio. Bang! Inside and out yung bata. Lopez. Okay. Dominic. Bang! Bawi, mga kaibigan. Sabay. Ay, mamaya. Carpio, matake. Naku po, napakaganda naman ang move na yun. Pinasa mo kay Dominic. Dominic Ochoa. Napaka-sexy. Napaka-sexy ng bitaw na yun. Ayan na, yung player namin. Si Toy, siya na, dumating na. Wow, Rome de la Rosa, 2 points. Napagod na si Daddy Dennis. Uy! Palang foul, pero lakas talaga ni Sir Rome. Hindi makatira. Walang mapasa, pinasa kay Daddy Dennis. Pinasa number 7. Number 7. David for 2 points. Yes, 2 points. Pagod na pagod sila mga kaibigan. Highlights ka na naman, Commissioner. Wow! Highlights ulit, Commissioner. Uy, Hachimura. Wow! Wow! Ayun, Josh daw pangalan. Di ko kilala, Josh pala. Sinagupa, wala. Nakuha ni Rui Hachimura. Pinasa kay Dominic, uy. Center step. David, 2 points. Simple. Ganun lang sana. Time out. Pagka nag-dead ball, time out. Pag dead ball. Diretso, talaga sa inyo bola mga kaibigan. Danny Green, napakabilis. Ayun, finally. Time out. Inaharangan po siya ni David. Ralph, puro mga bata ito. Rome. Wala. Okay. Number 7. Napakaganda naman ang gina. Galing ni Miyagi. Alright, Jakey. Uy, Milo Best. Ipinagaw niya. Nako ni runner. Number 7. Miyagi to David Archuleta. 2 points. Wow, sabayan si Ere. Nice one. Wala nang oras. Di makatira. Dumars. Wow, naman. Ganda naman ang pa. Ralph, Rueda. Uy, muntik na naman yun. Bastos, 2 points. Oh, Dumars, Commissioner Dumars. Yan na, moment mo na yan. Idiretso mo na. Independent player. Time out. Penalty, dalawa, di ba? 4. Talo pa siguro. Okay, 10 ang limang mga kaibigan. Sana makalamangan. Yes, pasok. 10.
Number